नमस्कार बंधुगण। T20 वर्ल्ड कप निजर चतुर्थ रोमांचकर मैच रे टीम इंडिया नेदरलैंड को 17 रन रे हराइबा परे तुरंत सूर्यकुमार यादव एवं कोच गौतम गंभीर नुआ चाल खेली सुपर 8 रे क्रिकेट इतिहास सबुठारु बड़ हाई वोल्टेज महामुकाबिला दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे निजर चैंपियन अभियान जारी रखिबा नुआ टीम इंडिया घोषणा करिसेंती। नेदरलैंड विपक्ष रे फ्लॉप खेलिथिबा 3 जण खेलाड़ी को टीम रु विदाय दिया जायछि। सेमानंक जगारे T20 रे एही बळी 3 तुफानी धुरंधर खेलाड़ी को सामिल कर जायछि, जेउ माने बैट एवं बॉल दुहिंकर तबाही मचाइबे एवं टीम इंडिया को विश्व चैंपियन करिवे। तेबे बंधुगण, आपन को लागिबो जे टीम इंडिया तो T20 वर्ल्ड कप रे 4टी मैच रे लगातार जीति सारिछि, तेबे परिवर्तन कोन आवश्यकता। किंतु बंधुगण, नेदरलैंड विपक्ष रे टीम इंडिया रो ओपनिंग जोड़ी संपूर्ण फ्लॉप होइतिला, जेतेबेले मिडिल ऑर्डर रे मध्य बैट्समैन माने तीव्र गति रे रन करि पारि नथिले। सही परि इंडियन टीम रो बॉलर माने मध्य आरंभ रे विकेट नै पारि नथिले। एही सब दिग को देखि टीम रे एही परिवर्तन आवश्यक थिला, कारण दक्षिण अफ्रीका एही T20 वर्ल्ड कप रो सबुठारु बड़ टीम मध्यरु जणे, जहा पाखरे T20 ऑलराउंडर पावर हिटर रहिचंती, जहा को हराइबा पई टीम इंडिया को सबुठारु मजबूत खेलाड़ी सहित मैदान को ओह्लाइबा को पड़िबो, कारण गोटिए खराब खेलुतिबा खेलाड़ी जो मध्य टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप रु बाहर हो जाई पारे। तेणु बंधुगण, दक्षिण अफ्रीका विपक्ष रे सुपर 8 रो प्रथम मैच रे किए ओपनिंग करिवो, किए फिनिशर रो दायित्व निर्वाह करिवो, केते जण ऑलराउंडर एवं केते जण बॉलर सहित विश्वर सबुठारु बड़ क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद मैदान रे टीम इंडिया खेलिबो, केबे केउठारे केतेबेले एही T20 वर्ल्ड कप रो हाई वोल्टेज मैच हेबो, किए टीम रु विदा हेबो एवं काहा को स्थान मिलिबो। तबे टीम रे कोन रहिबो प्लेइंग 11 संपूर्ण सूचना आपण जानि परिबे एही वीडियो माध्यम रे। ते बंधुगण, इंडिया निजर चतुर्थ T20 मैच रे नेदरलैंड को 17 रन रे हराई लगातार चतुर्थ थर एही वर्ल्ड कप रे जीती ग्रुप रे अपराजित रहिछि। सेही परि 2024 वर्ल्ड कप रे टीम इंडिया लगातार 17टी मैच जीती ऑस्ट्रेलिया रो रिकॉर्ड भांगी विश्वर नंबर 1 टीम होई पारिछि। बंधुगण, सुपर 8 रो प्रथम मैच रे टीम इंडिया सामना T20 वर्ल्ड कप रो डेंजरियस टीम दक्षिण अफ्रीका विपक्ष रे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रो अहमदाबाद रे 22 फेब्रुआरी रे हेबो, जहा विश्वर सबुठारु बड़ स्टेडियम अटे एवं एही मैच एपरि एक पिच रे खेला जिवो जेउठारे रन रो वर्षा हेबो। एही मैच भारतीय समय अनुसार संध्या 7टा बेले आरंभ हेबो। तबे इंडिया एवं दक्षिण अफ्रीका मध्य T20 वर्ल्ड कप रो एपर्यंत 7टी मैच खेला जायछि, जेउथिरे टीम इंडिया 5टी मैच जीतिछि, निजर दबदबा बजाई रखिछि, जेतेबेले कि दक्षिण अफ्रीका केवल 2टी मैच जीति पारिछि। किंतु दुई टीम मध्य विजय और पराजय रो व्यवधान बहुत कम रहिछि। तेणु यह क्रिकेट इतिहास सबुठारु बड़ मुकाबिला हेबाकु जाउछि, जहा पई कैप्टेन सूर्यकुमार यादव एक विस्फोरक टीम घोषणा करिसेंती। तेबे दक्षिण अफ्रीका विपक्ष महामुकाबिला रे टीम इंडिया रो प्लेइंग 11 कोन हेबो, तेबे चलंतु आपन को आमे कहूछु। बंधुगण, अभिषेक शर्मा एही दक्षिण अफ्रीका सीरीज सहित T20 वर्ल्ड कप रे एपर्यंत निजर खाता खोली पारि नांती। नेदरलैंड विपक्ष रे मध्य खेला जायतिबा चतुर्थ T20 मैच रे अभिषेक शर्मा खाता न खोली आउट होइतिले, जहा द्वारा टीम इंडिया रो पारी खराब हो जायतिला। एही कारणरु कैप्टेन सूर्यकुमार प्रथम बड़ परिवर्तन करी अभिषेक शर्मा जगह संजू सैमसन को ओपनिंग करिवार निष्पत्ति नहीं पारंती, जी आरंभरू आग्रेसिव एवं अटैकिंग बैटिंग पई बेस जनाशुना। आपन को कहि रखुछि जे साउथ अफ्रीका सीरीज समय रे साउथ अफ्रीका विपक्ष रे संजू सैमसन लगातार 2टी शतक मारितिले। सही परि जदि आमे द्वितीय ओपनर कथा कहिबा, तबे द्वितीय ओपनर रे ईशान किशन एही T20 वर्ल्ड कप रे शानदार परफॉर्मेंस करिसेंती। ईशान किशन एही T20 वर्ल्ड कप रे 4टी पारी रे 167 रन करी टीम इंडिया को अनेक बड़ मैच रे जिताइछंती। एहीपरि दक्षिण अफ्रीका विपक्ष रे बड़ मुकाबिला रे संजू सैमसन एवं ईशान किशन को जोड़ी विपज्जनक प्रमाणित होई पारे। दुहे प्रथम बॉल रु लंबा लंबा छक्का मारिबा पई बेस जनाशुना। तबे नंबर 3 रे युवा खेलाड़ी तिलक वर्मा को टीम रे शामिल कर दैछि, जे एही T20 वर्ल्ड कप रे 106 रन करिछन। निश्चित, किंतु तांकर स्ट्राइक रेट बहुत कम रहिछि एवं निजर क्षमता अनुसार तिलक वर्मा एही T20 वर्ल्ड कप रो परफॉर्मेंस करि पारि नांती। जदियो तिलक वर्मा एही T20 वर्ल्ड कप पूर्व दक्षिण अफ्रीका विपक्ष रे लगातार 2टी T20 शतक हासिल करिसेंती। एहीपरि तिलक वर्मा दक्षिण अफ्रीकार मजबूत बोलिंग अटैक आगे तूफानी पारी खेलिबाकु चाहुचंती। सेहीपरि नंबर 4 रे कैप्टेन सूर्यकुमार यादव खेलिबे, जे एही T20 वर्ल्ड कप रे 4टी पारी रे 162 रन करिसेंती एवं निजर कैप्टेनशिप रो टीम इंडिया को सुपर 8 रे पहुंचीचंती एवं एबे दक्षिण अफ्रीका को सुपर 8 रे प्रथम मैच रे हराई सेमीफाइनल रे टीम इंडिया को पहुंचाइबाकु चाहुचंती। सेहीपरि नंबर 5 रे ऑलराउंडर खेलाड़ी हार्दिक पांड्या को टीम रे शामिल कर दैछि। हार्दिक पांड्या नेदरलैंड विपक्ष में तूफानी शॉट खेली 30 रन करथिले।
ଏବଂ ସେହିପରି ସମୟରେ T20 କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର 6000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଶାନଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାୱାର ହିଟର ଖେଳାଳି ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂକଟରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶିବମ ଦୁବେ ନମ୍ବର 6ରେ ଆସି ତୁଫାନି ପାରି ଖେଳି 6ଟି ଶାନଦାର ଛକା ମାରି 66 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜର ଶାନଦାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 7ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଫିନିଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ଲମ୍ବା ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ରିଙ୍କୁ ସିଂ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଫିନିଶର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏହି ମଇଦାନରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 5ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ନମ୍ବର 8ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୋଲିଂ ସମୟରେ 4 ଓଭରରେ 36 ରନ୍ ଦେଇ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟିମ୍କୁ ଫେରିବେ, ଯିଏ ନିଜର ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନମ୍ବର 9ରେ T20 ନମ୍ବର 1 ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଯିଏ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଗଲି ପଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତେବେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଜାଗାରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜକୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦବାବରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜକୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶାନଦାର ବୋଲିଂ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଶାନଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଫେରିବା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନମ୍ବର 11ରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ତୀବ୍ର ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ, ଯିଏ ନିଜର ଶାନଦାର ୟର୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନଦାର ବୋଲିଂ କରି 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପରି ଏକ ଟିମ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଓପନିଂ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍କୁ ହରାଇବାର ଦମ୍ ରଖନ୍ତି। ଏହିପରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ହୁଏ, ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ବାହାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଥୟ। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏହି T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହରାଇପାରିବ। ଯଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ 2024 T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ନେଇ ପ୍ରାୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2024କୁ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନିଜର କବ୍ଜା ଜମାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ଲେଇଂ 11କୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅପଡେଟ୍ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।